This is our presentation in empowerment technology. In this video, you will know of what are the experience of senior high school and incorporate the comparison of the subject in senior high school and junior high school. So what are we waiting for? Let's start! Di ba you are a grade 11 student? Yes, Karin. Pwede ba tika-interview mo? Sure, why not? What is your experience in senior high school and incorporate the comparison of the subject in senior high school and junior high school? Para sa ko, senior high school o junior high school, both sila difficult kaysa ko, lisod kayo yun. Sa mo taglutang ka permente. Then, kanang naipabuhat ang maestra sa inyo dili ka makasabot, hindi ka maminaw. Dapat kailangan po nimong mag-take note kay para nakay masabtan o katong mga nasabtan nimo basi nay kulang, kailangan nimo to siya basahon sa imong i-take note. Then kailangan pud nimo siya makakuan kag research kay para katong mga mali nga grammar or mga mali nga spelling ay kung makita dito o unsa to siya. Hi, Main! Hi, Bilin. May I ask a question? Yes. What is your experience in senior high school and incorporate the comparison of the subject in junior high school and senior high school? The junior high school, kaya akong experience, medyo okay pa kayo siya. Dili pa siya isod. Then, but sa senior high school, medyo lisod-lisod na dyan siya kay daghan kaya siya og any requirements. Then, ano ka nang nagkalahi-lahi ng mga subject. Then, lisod na kayo siya sabton. Kanya, may I ask a question? What is your experience in senior high school and incorporate the comparison of the subject in junior high school and senior high school? As a senior high school, kumpara sa akong junior high school, mas lisod jud ang taron. Kaya naman food. Dahil sa junior high school, sayo na kay mga subject, tas kumpara sa senior high school karon, daghan kay mga subject na ang ibuhaton, daghan kay activities, tas stress siya. Bay, nakipuntanan mo, Suman. What hardship did you encounter in this subject? As a grade 11 student, compare sa junior high school, lisod din siya. Gadungan tanang mulaton, mas kani nga subject dili ang isin sa yunon og ato aning gahinan og oras para makatuntong ka sa next level. Hi, Ayan. Hi. Pwede mo magtanga? Sure, na. Ano sa yung mga experience mo karon between junior high school sa senior high school? For me, as a student, senior high school to compare junior high school, kaya ang junior high school kay sayon ra. Kumpara nimo sa senior high school. Because focus to your goal as a student. Why? Unsa experience ni bahin sa subject sa junior high o sa senior high? Ang experience ko kaya dahil sa mga subject kanjud sa ang senior high kalisod siya. Namin na duwag nga subject na wala. Ang nadungan din CL dahil sa research, environment, nakaroon sa senior high, nakapinig sa stress, na sa junior high, at lang, wala. Don't forget to Share And subscribe! Bye!